Lagu dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast. I'm Charlie Puth. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, guys. What up? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi, orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak tahu. Okay. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny, and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page, Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling lit tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella, ciao, ciao, bella, ciao. Yo, what up people, this is Ricardo. This is Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast. Di part yang kedua ini kami masih lagi bersama dengan US Air Force veteran, iaitu Staff Sergeant Johan. Yang berada di Aomori, Japan sekarang ini. Bertugas di bawah ataupun kontrak di bawah kerajaan US mungkin, kita tidak tahu. Kuntirik, tapi dia pernah bertugas di Iraq dan juga Kuwait dan sekarang berada di Aomori, Japan. Hello Johan, kita mau sambung cerita kau tadi. Tadi kau ada fitness buat fitness assessment, lepas tu fitness test yang lepas tu masuk pergi not bootcamp, what is that again? Basic military training. Basic military training. BMT. So how long is the basic military training, Johan? Okay, kita cakap si test tu kan. Saya cakap lari 2.4 km, push up dengan sit up. So length of the boot camp for basic military training untuk Air Force ialah, dia bilang dalam dia kasih advertise 6 minggu. Tapi sebenarnya 7 minggu sebab dia orang nak kasih tahu dia kira daripada minggu kosong. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. So how long sepatutnya 6? Dia orang kasih lebih seminggu lah. So 0 is including. Okay. Oh, like that. That that's is a scam. Itu bukan scam. That is a military punya coding. Oh, say. Well, okay. So selama 7 minggu itu, adakah boleh terbentuknya askar yang cukup kuat, Johan? Wow. Ataupun memang begitulah biasanya? Dari nama like dia punya training kan, basic military training. Jadi daripada dia punya course ini kan. Jadi, pun basic saja. Misi dia tu dia kasih macam kasih mold ke, macam dia kasih turun dulu kau macam di level semua sama lah, macam di sampah dan like a trash sampah tapi sampah di bawah dia kasih naik kau punya semangat lah begitu. Gitu. Like that. So okay, during your trip, during your batch basic military training tu, how many of you guys yang masa masuk basic military training tu? Ada 50? Your batch? Basic military training untuk Air Force terletak di Lackland Air Force Base di San Antonio, Texas. Okay, in Texas. Jadi ada beberapa squadron di sana tu. Ada beberapa squadron. Untuk squadron saya 321 if I'm not mistaken. I couldn't remember my squadron. But anyway, 300 lebih, is it? Your number squadron. Yeah. Okay. So how many dalam kau punya batch yang masuk masa tu? 100 juga. I don't think so. I don't know. I don't think so. Untuk
kami untuk saya punya flight tu, Oh, they call it flight. 60. Oh, Okay, so berapa yang lulus? Berapa yang habis? including you lang. Yeah, including you. Okay, this is not like a SEAL, training. So Oh. I think about 95% passing rate. So Oh. yang lain tu adalah masalah kecederaan. Oh, okay. Atau ada juga yang macam dia cannot hack it lah. Dia bilang dia macam terpaksa center pergi apa? Dia punya mental assessment sebab dia macam Oh, you watch okay. Full Metal Jacket macam yang Oh. private file. Oh, begitu. So yeah. Oh, I was Okay. thinking of that. Yeah, saya tengah fikir Full Metal Jacket tu bila kau cakap mental Okay, assessment. okay. During 7 weeks tu memang kau kena pegang senapang sudah apa semua lah. Of course lah kan, basic military senapang and everything. Is it? Masa tu diorang kasih set kau punya macam kau akan jadi sniper, kau akan jadi pilot ataupun kau akan jadi ground force atau macam mana? Mengikut kepada kelebihan kau. Itu semua sudah dikena apa? Kau sudah pilih sebelum kau angkat sumpah tu. Gitu. Kecuali kalau kau ambil dipanggil open general. Open general tu kau masuk saja apa yang available dia bagi kau. Oh, jadi kalau kau saya sudah pilih saya punya career field. Oh, I see. Sorry. Jadi kau pilih apa yang kau pilih awal-awal tu? Saya pilih daripada 5 tu kan. Saya pilih security forces. Okay, Macam okay. military Makes police sense. bagi army tu, force. Oh, makes sense. Okay. Security forces. Oh, alright. Bukan sebab saya boleh pilih juga macam mechanic, HVAC begitu, tapi saya mau cepat masuk pergi Air Force. Dah sabar tunggu. Oh, okay. Tidak boleh terus pilih pilot. Tak boleh kan? Tidak. Not everyone can be a pilot, kan? No. If you can be a pilot, kan, sebenarnya kan, kau boleh pilot hati girlfriend kau je. Anyway, so kebanyakan orang cakap US Air Force ni, Air Force dorang ingat semua everybody yang boleh bawa kapal, everybody yang boleh bawa apa maneuver ni kapal-kapal ni lah, jet pejuang lah. Macam So Top Gun. yeah, so dorang ingat yang begitu betul. So saya pun in the first place US Air Force something to do with the air, something to do with Angkasa. parachute and everything. Kau ada parachute training ke? Terjun? Airborne training lah. Yeah, Is airborne. it? Yes, Sembarang it's airborne. Is it? Airborne tidak, kalau macam yang terjun. Ada juga yang career field kami ada dapat tab airborne tu. Tapi untuk saya punya base tu dia ada punya unit yang perlu do training. Jadi kami tidak nanti di sana. Air assault ada, tapi kalau airborne tidak. What? It's okay. Are you judging me? I'm not gonna body shaming you right now. I'm gonna body shaming you later. No, okay. Sorry for that. Sorry. We need a laugh. So we just laugh. Alright, man. Okay, guys, kepada yang baru sama-sama kami, macam saya cerita tadi, kita bercerita dengan Johan sekarang ni. Kalau kamu ada soalan, please raise your hand. Dia ni adalah veteran US Air Force yang pernah bertugas di beberapa tempat lah di negara, di seluruh dunia ni, dan sekarang bertugas di Omori Japan. Mungkin kamu mau bertanya tentang Jepun, tapi sekarang ni kita berada di fasa yang dia sudah habis training. Now, Johan, lepas kau habis training tu, kau terus ditempatkan deploy pergi mana-mana kah? Ataupun kau tidak perlu deploy pun, glek-glek dulu pun boleh kah? Ataupun perlu, ya, ataupun perlu kena deploy terus mana-mana? Tidak, sebab ada dia punya progression tu. Okay. Waktu saya lepas basic training tu, baru lepas 7 minggu siap, semua dorang pindah pergi dorang punya technical school, macam apa untuk career field. Untuk saya punya security forces, unfortunately it's the same base. Jadi saya dihantar di mungkin 15 minit daripada saya punya bangunan bootcamp. Okay. Kita cerita sekarang you deployment. Sorry tadi kami terputus. Line. Line Kota Marudu masih lagi di 4G. Deployment sudah okay. Okay, so you was deployed. Di mana? First deployment. One and only deployment actually. For Operation Iraqi Freedom in Iraq dari 2007 sampai 2008. Wow. Okay, setahun lah. Tapi training di Camp Shelby, Mississippi selama dekat juga sampai 8 bulan begitu mungkin. Tapi Camp Shelby training kalau 8 minggu 6 minggu sampai 8 minggu training untuk deployment training di sana Camp Shelby. Lama juga. Mississippi ya. Terbang. Adakah Mississippi tu tempat Tom Sawyer? Yes, what? I'm trying to recall. Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Yeah.
Yeah, It's the Mississippi River. Yeah, betul kata. According to the legendary song lah. Oh. Mississippi River. Okay. Kita cerita di Iraq sekarang. Di Iraq ni first deployment atau first ever, the only deployment yang you got deployed lah kan, Johan. So di Iraq itu macam mana suasana di Iraq? Saya heran juga sikit sebenarnya. Kenapa di Iraq? Kenapa sekarang mau pakai tebal-tebal begitu? Begitulah panas. Wah, berapa degree sana kepanasan di Iraq? Nampak desert tu. So, kira paling panas, saya rasa mungkin dekat 60 darjah Celsius lah. Oh gila. Uish. 60 darjah Celsius, not Fahrenheit ah. Dekat yes. Celsius. Holy. So 60 darjah Celsius dekat gitu lihatnya kalau ikut dia punya heat index. Oh. Okay. Apa yang dah syok tu sebab kau pun ada helmet, kau punya vest lagi, kau punya pasung. Your gloves lagi. Lagi panas. Yeah. Lagi panas. Oh, ada saya tengok di YouTube bah. Diorang pergi record kan the hottest deployment gitu kan? Ya, tapi Oh, so saya nampak diorang punya boots tu, the military boots tu, they is melting on the ground man, on the asphalt. Betul-betul macam gitu ke tu? yang sampai dia apa tuh cair gitu. Ya. Oh, certain spot yes, I didn't experience tidak melalui macam secara pribadi saya tidak apa. Scene where let me see. I Other think stuff, maybe like the porta-john, like portable. what was the shoe punya ni? Bukan Vibram ke? Ataupun what they use it? I think Vibram. Vibram kan? Macam Dr. Martin. The boot is Vibram like tu dia specialize on dia punya sole. Aha. Jadi kebanyakan kasut tentera tu dia guna brand macam Bates, Matterhorn, Rocky, begitu apa lagi ya? Itulah antara yang kontrak besar dengan military. Oh, so did they Okay. melt Yeah. tu lang? Did they melt? Mau juga tahu. it's actually melt And, in your hand, not in your mouth. That is That is so wrong shit. What? Terbalik kan? Sneakers. Melt in your mouth. In your mouth. In your mouth. Mouse. Not in your hand. Kiss. M&M Keith. Perth. Perth. Waduh. Okay, Oh, that is I so see, Mike I see. Tyson shit. Okay, cerita pasal di sana. Adakah kau pernah terlibat dengan macam hands-on punya combat? Any confrontation yang Yang kau terpaksa timbang. Yo, cover my six. Oh, begitu. So Yeah. di bandar Qasar, Kasar. apa tu sempadan Kuwait dengan Iran. Oh, okay. Kasar, is it? Ya. Oh, okay. M space QASR Oh, okay. di Irak. Iraq kah? Okay, macam mana orang Iraq kah sana? Diorang semua macam Saddam Hussein? Diorang semua pakai jubah and everything? Atau macam mana? Diorang bukan macam yang Kurdish, apa tu? Kurds. Adakah diorang macam begitu? Orang Kurdistan, orang di kawasan ujung apa North Iraq. Kami di selatan Iraq. Oh, begitu. Jadi antara yeah. Sorry. What's the next question? Any confrontation happen any Oh, okay. battle lah. Nothing direct, because Cape Buka sebenarnya ialah untuk detainment facility. Sebab ada kontroversi dulu tu kan yang macam di what do you call that prison again? Guantanamo, Di Pyramid, is it? Apa, not the one in Cuba. The one in Iraq also. Jadi ada kontroversi tu kan. I see. Taruh leash ano tu dorang buat macam piramid, disuruh dorang berdiri macam piramid. Oh, ya. Dari kontroversi itu, dari kontroversi itu dia bina macam prison yang proper prison lah. Jadi di sana lah terbuka. Jadi dia punya main mission di sana tu Camp Buka. internment facility. Ya. So di Camp Buka tu tempat penyimpanan orang bilang penjahat, tahanan-tahanan lah. Tahanan-tahanan yang Center. Yeah. yang most wanted. Siapa yang most wanted yang kau rasa yang pernah stay di sana yang di dalam pengetahuan kau di Camp Buka tu? Banyak orang I don't specifically know because saya punya kerja tu dia punya perimeter, dia punya security. Yang di dalam tu ada yang khas untuk orang dia punya prison duty sama orang Navy lah yang kebanyakan sama Air Force, sikit Air Force. Tapi
sama macam apa penjara juga tuh dia punya setup di sana. Mhm. Antara orang yang di sana tuh macam orang yang kena tangkap tuh kan, cara dong buat serbuan tuh, dong pergi dan masuk, lepas tu siapa saja dong yang dalam rumah apa atau macam dewan, dong semua angkut masuk terus. Jadi lepas tu baru kena Filter. trial begitu. Ya. Oh. Oh, okay. So, adakah Tapi dalam pengetahuan kau, adakah di dalam sana pernah kena detain macam most wanted yang people would have known, kawan-kawan kepada Saddam Hussein. Saddam Hussein atau Bin Laden ke? ada juga tuh, tapi ada dulu kawan yang kerja di sana tuh dia kasih tahu lah, ni orang ni si Anu punya si Anu. Jadi ada juga big name lah. I can't exactly remember. Big Ada juga shots. orang yang apa? Ya, dorang apa timbak Black Hawk Down begitu, guna orang punya apa tuh RPG. Oh shit. Ya, so banyak lah tuh. Sama dong kas terpaksa si pisah juga tuh apa tuh penjara. Ada orang Sunni dengan Shia. Oh, kalau nak dorang bergaduh kan dalam. Ya, sebab ada satu case tu kan, tu orang dia macam dia nak mau kasih tahu lah, dia bilang sini dong tanya kau ni Sunni atau Shia, jadi dong silap masuk. Dah sampai berapa jam, tu orang sudah kena potong di tangan, mata dia kena cabut. Oh gila lah. This is inside the what Ya, ke? di prison. Oh, Eh, wow. gila agresif How sial. how do they get the weapon? It's homemade, shank. Oh, Oh, shank, okay. man. Ya. Shank Oh. shivs. Damn. Oh, okay. Dorang guna banyak lah tu, besi-besi atau kayu atau plastik, sudut plastik. Dorang guna juga macam yang kalau macam di darat tu kan, tu dah kasih balut, dia bilang dorang guna bikin plastik. Oh. Jadi yang instead of rock, dia guna batu, dia guna tu chai tea yang sudah dorang kasih keras. Wow. Dia kasih plastik gitu. Meaning to say, when you are in prison, you are a creative person. Sebab kalau sekarang ni dia bilang kalau dia di dalam dia tidak dapat fikir lain, dia gunakan sabun sebagai senjata. That is. Okay. We're not heading there. I'm not think. Oh, come on, man. Maksudnya kau buat itu sabun sebagai arca kau macam yang tingkatan 3 dulu. Oh, buat kunci lah. Kau buat kunci ataupun kau buat pedang kecil, pindik. Bodoh. Cucuk saja hilang. Actually kan you can use that kasih licin tu. Siapa the guards yang jaga, kau kasih basah-basah, kasih licin-licin tu di lantai. Ini Looney Tunes ni. Lepas kau teriak, I'm sick. Lepas semua dong terlicin, then you can run. Dude, this whole thing is We're talking about US Air Force, man. mindfuck. Stupid. Okay. Johan, sekali ni ada soalan during kau di sana. Okay, what is your question, Ken? My question there was how did you cope with kau punya deployment sana, emotionally and mentally? Is it stressful kah ataupun biasa saja atau macam mana? Beside being far from the family? Bisa being far from family lah. I think I explained earlier, one of my strong suit is my ability to kind of assimilate quick, to certain situation. Tapi kebanyakan cara dorang relief stress begitu, kebanyakan tengok movie bootleg, movie ciplak, Okay. pergi gym. Okay. Kadang-kadang tu sebab dulu tu kan dia punya handphone tu ada teknologi macam sekarang, jadi ada dia punya station macam I think PS2. TNT tu nama company. Ya, jadi kau ada juga PS2. Wah, Jadi okay. kau boleh masuk online begitu. And call your family lah. MySpace. Skype. Oh, MySpace back then best, was MySpace kan dulu. Wow. Okay. And Friendster. Oh. And also pergi jumpa tu First Sergeant, beli apa? Minta Friendster, tu wow. international phone card, lepas tu boleh call. Oh, okay. Oh, I see. Wow, that was the technology back then. Oh. Itulah paling maju lah. Back, that was like 2007, That was the 2008, 2G man. time. That was me. Wait. Kau masih yeah. Edge, kau masih pakai E, dia bilang. Saya sudah pakai 2G, dia bilang. Sialnya. Ush. Kenapa kau nak beli ni? Dia bilang, so, kau punya phone belum update. Kau kena beli phone baru boleh pakai SIM card 2G. Kau masih 3310. Well, you know what? It's like this lah. Sekarang kan 5G sudah. People gonna do the same joke
over and over again. Dia bilang, kau belum update pergi 5G? Sudah. Tapi kau pakai Huawei P30 Pro, tidak boleh support 5G tu. Bukan HTC lah kau pakai, ini buruknya lah. Terus kan kau make lagi macam, this is my phone, one of my many phones. Cover. Saya Okay. I have many phones. Well, back to the story Johan berada di Iraq. Kepada yang baru bersama kami kita sedang recording secara live di KW Podcast. We would like to know if you ada soalan kepada Johan, raise your hand. Ada button di bawah tu yang angkat tangan tu. Okay, maybe ada yang raise hand mau bercerita dengan Johan. Boleh tanya dia macam mana dia punya basic military training, dia macam mana dia boleh masuk jadi askar ataupun tentera udara. Boleh juga cerita macam mana dia last time berada di Jepun. Sekarang ni kita di second part of Kinabalu Podcast punya season special episode. Kita bercerita dengan Staff Sergeant Johan yang pernah bertugas di Iraq dan juga di Kuwait dan sekarang berada di Aomori, Japan. Welcome to yang just join us. Pejal. Hi Pejal. I have one question. Saya teringat. Pejal no tukar-tukar saya dia cover. Selalu orang invite Pejal nak mau bercakap ni. Hai bro. Pejal is a good buddy from masa yang lampau lah, during the KK City lah. Okay, Pejal, if you got any question boleh cerita borak-borak sama kami, boleh borak-borak sama Johan menggunakan Ken punya account right now. We still got Ijat on the line, we got Johanna on the line, kita ada Amirul dan juga Simply masih bersama-sama dengan kita. We got a few actually tadi, but because of the bad connections membuatkan ramai yang macam apa ni you know. This is the thing about Kota Marudu. If the people from kita ada listeners from Singapore, if you datang sini, make sure get a proper SIM card and proper area to go lah. Kalau tak kau tiada line. Okay, berbalik kepada cerita Johan, apabila setahun berada di Iraq. Saya ada question actually. Okay, carry on your question. Bro, ada satu cerita nih Pak. Kado selalu kasih cerita saya 2 kali sudah, and I was very very interested and I want to hear it from yourself. This is one. Okay. Yang masa kau jumpa askar dari Malaysia tu. Yang on the heli. On a heli kan? How did it go, man? Because saya dengar Kado memang sangat funny, but I want to hear it from you, man. How do you go? Actually, the question is like this: What the hell are they doing on US military training? Gitu betul. Okay. Is it? I mean, okay. Experience lah. Experience. Macam funny the story. How was it? So basically, it actually bukan di Iraq sebenarnya saya jumpa orang. Sebenarnya waktu saya di pertengahan tech school di San Antonio, Texas. Jadi sebab saya waktu naik bus tu kan, dalam transportation on base tu, jadi saya dengar ada orang cakap Melayu kan. Okay. Jadi, so aku bilang, kau dari mana ni? Bilang, saya dari Royal Malaysian, Air Force. Saya, are you here for the same training? Kamu bilang, jadi saya bilang, tidak. Kau jawab dalam bahasa Melayu. Ya, begitulah. Wow. Okay. Jadi diorang terkejut lah. So dia bilang, kau tentera. Jadi dia nampak juga di bag saya tu kan ada US Air Force semua begitu. Semua kami punya bag tu ada last name di sana. Jadi saya bilang, saya ni dari Sabah ni. Saya inilah buat masih lagi latihan di sini. So it was a short conversation, but it was like they can't believe that there's another Malaysian but not doing the same training that they're doing, something else. Dia pikir kau orang Malaysia lah. Yeah. It's a very Lackland Air Force Base ni kan macam dia training center untuk bukan jadi dari US but international military. Jumpa dari Indonesia. Ada juga lagi fun fact, si Saddam Hussein sebenarnya pernah melatih di sana juga di Lackland Air Force Base. What? Dia memang military pun. He was a military defense minister juga before dia elected to be the president kan. Prime minister. Was it president or prime minister kalau panggil sana? I think president lah. Dictator. Dictator. Okay. The dictator. Lagi ngam. Okay. Alright. Okay. Lawak aja cerita. So 1 year in Iraq. Lepas tu kau balik pergi. Did you went back for your training back to America? Is it? So before that, selepas tu latihan depan tech school di camp Lackland Air Force Base, saya kena station di Malmstrom Air Force Base di Montana.
Oh, okay. I Jadi dari see. sana lah Ma'am saya, Storm. Okay. ya ke Nantar. Ya. Hmm. Dari sana lah tu kan, dorang yang kasih assign to, saya volunteer sebenarnya untuk masuk pergi apa? Kena deploy pergi Iraq. Hmm. Okay. So, ada 2 jenis deployment tu. Ada satu di Camp Buka, yang satu di mana tu? Di Baghdad, satu di Baghdad. Oh. Tapi dua-dua saya volunteer, tapi saya dapat yang itu, saya dapat yang di Camp Buka. Oh. Oh, okay. Camp Buka. Oh, begitu. Hmm. So, you went back to America, was it? After the one whole Yes, year lepas in tu- Iraq. Yes, saya balik pergi saya punya base lah. Saya If punya squadron. if I'm not mistaken, during your time balik pergi Amerika dulu, was the time during Obama sudah, was it? Ataupun Saya balik tu belum lagi. belum lagi? Ya, So, baru okay. election time round tu. Oh. so if I'm not mistaken, that was the time yang kau balik US tu, the time yang orang bilang the deployment, bukan deployment, yang semua askar-askar kena hantar balik pergi Amerika. Balik pergi Amerika lah, yang most of the military base and everything kena tutup and balik pergi Amerika. Was that the time? I don't think so because Oh, still ada lah, lepas kau balik masih ada. yeah. Okay. Okay. So, tell us the story on after that kau ada pergi join kau kena deploy lagi balik pergi Kuwait. Was that a deployment or was that the time that you sudah veteran and work as a contractor? I work as a contractor that time. Oh. Jadi sebab Well, Johan, kau kena specific sikit because banyak orang tak faham pasal apa ni military punya contractor ni. Most of the people don't know. Diorang ingat contractor ni selalu yang buat bangunan saja. So, what is a contractor working for the US military ataupun US government? Mercenaries is it? Mercenaries sembarang. Tell us about Kuwait. So it's contracting is just like basically instead of you have an actual entity that work for it, you contracted a company to provide either logistics, security, all the different stuff. Jadi saya punya bidang security. Jadi saya kerja dengan triple canopy di Camp Buring, Kuwait. Oh. Utara Kuwait. What is dorang ada macam Free Iraqi, dorang ada macam nama-nama of your trip ke? Was it adakah panggilan? So Travel name. dia panggil tu Operation Iraqi Freedom dengan Operation Enduring Freedom. Oh, okay. I see. Those are the two. Yeah. Alright, so masa di Kuwait tu kau bekerja dengan company that is contracted by the military, US military, was it? Yeah, bekerja di Camp Buring. Camp Buring ni milik joint forces lah, tapi predominantly army. Okay, so apa kerja kau sebagai contractor di Kuwait? Mind us asking. Jaga perimeter juga kah? Jika perimeter di dalam di perimeter di kawasan dari 250 meter sampai 500 meter daripada tu perimeter, ada juga kerja di dalam. Banyak lah tu kerja di dalam tu, tapi kebanyakan juga kau macam Kau escort, is it like escort? Are you escorting big names yang sampai di airport, bawa ke sana ke sini, and kau jaga perimeter, set up a perimeter? Was it like that? Kerja itu khas untuk PWS atau macam Personal Protective Service. Oh, different lah. Ya, PSD namanya, PSD. Oh, okay. Yeah, Protective Security Service. Personal Security Service. It has to be very dangerous then. Sampai dorang terpaksa ada kontraktor yang based in Kuwait untuk cover orang-orang berkepentingan di sana kan? Ya, tidak pakai army sendiri pula kan? Memang berbahaya lah tu kan, betul? Di Kuwait, tidak. Sebab kami pun tinggal di living in the economy. Jadi kami tinggal di Pekan. Saya tinggal di Salmiya waktu itu. Oh, Jadi, I see. So bukan di Camp Buring kami tinggal. Jadi perjalanan tu setiap pagi bangun jam 2 pagi, bus ambil pukul 3.15 pagi. Perjalanan tu 1.5 jam lah dari tempat kami pergi Camp Buring. 1.5. It's one way. Oh, I So see. sampai sana mula kerja. Ya. Siap jam 6.30. Balik. Jam 7 petang. Ya balik, lepas tu sampai dekat just 8 begitulah, sampai lepas tu balik lagi. Wow. So, shower and then wake up at 2 a.m. How long were you in Kuwait? 1 year. 1 1 year. tahun juga. 1 tahun.
Okey Johan, kita akan berehat sekejap. Kita akan dengar pesanan-pesanan penaja. Kita akan kembali ke part yang ketiga ataupun part yang terakhir, special episode bersama dengan Staff Sergeant veteran US Air Force Johan yang sekarang bertugas di Aomori, Japan. We hope yang ada di bawah ni yang ingin bersuara atau bercerita dengan Johan, bertanya tentang apa-apa juga yang Johan pernah buat di Iraq, di Kuwait ataupun yang apa tentang Jepun punya culture, boleh raise your hand. Kita ada few people here. This specific episode kita akan keluarkan di Spotify besok, so you guys can check it out untuk recording. Kita akan berehat, kita akan pergi ke part yang ketiga. Stay tuned guys. Yep.